sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Hoy vamos a hablar del juicio eterno. So today we're going to talk about eternal judgment. Quiero que digas conmigo la palabra eterno. So I want you to say with me the word eternal. Porque generalmente cuando hablamos de juicio eterno solo pensamos en juicio. Because generally when we think about eternal judgment, we only think about judgment. Y dejamos al lado el concepto eterno. And we leave aside the word eternal. El concepto en general y el propósito de hablar de esto es entender que hay un tribunal, una corte de justicia sesionando todo el tiempo. And so the point or the concept or the purpose to do this here is basically to be able to understand that there is a tribune that is going to be judging. The court of justice. Or the court of justice. Todo momento. And they're judging at all times. Eternamente. Eternally. Hay un salmo que me ha movido mucho en estos últimos días, es el Salmo 139, versos 1 al 4. There's a psalm that has really moved me these last couple of days, and it's Psalms 139, verse 1 to 4. Que dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. And it reads, You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my laying down. You are familiar with all my ways. And before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Luego sigue diciendo ese conocimiento, saber eso me maravilla, pero tú te entiendes lo que está diciendo aquí, que el Señor nos examina y nos conoce y no hay un instante, ni siquiera nuestros pensamientos le son ocultos. And later on, the psalmist here continues to say, knowing all of this just keeps me in awe. But pues que si podemos considerar lo que significa saber que alguien, nuestro Padre Celestial, nos conoce de tal manera que sabe hasta lo que pensamos. But it's wonderful to see that God knows us in such a way that He knows what we think and what is going to come out of our mouths before it even does. Bueno, wonderful y no wonderful, porque depende de lo que pienses. Well, it's wonderful in a way and it's not wonderful in another because it completely depends on what you think. Sí, si tus pensamientos son buenos y tremendos, pues qué rico tener la certeza de que Dios lo sabe, pero si lo que piensas no es correcto, because if your thoughts are good thoughts and wonderful thoughts, then it's great to know that God sees that, but if they're not. Por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta que uno a veces hace cosas que parecen buenas, pero no sabe por dentro que la motivación no es tan buena? For example, do you know that at times you do things that seem good, but deep down you know that the motivation was not a good one? ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Cierto que sí? Yes or no? Anyone? Dios conoce hasta lo íntimo y lo profundo que hay en nuestro corazón. God knows you from the deepest parts of your soul. ¿Cómo interpretarías tú, qué sinónimo le pondrías a Señor, tú me examinas, tú me conoces? What synonyms would you put to you have searched me, Lord, and you know me? Todos mis caminos te son familiares. You perceive my thoughts from afar. You're familiar with all my ways. Tú conoces todo de mí. You know everything about me. Es como que Dios puede juzgar todo, ¿no? It's as if God can judge everything, right? Puede discernir incluso nuestras motivaciones más profundas. He can discern even between our deepest motivations. Vamos a hablar de qué significa ese juicio o esa discernir eternamente lo que nuestro proceder hasta nuestros pensamientos. So let's talk about what that judgment and what that discernment means.
Miremos por lo menos en el libro de Daniel, el primer ejemplo, tengo varios ejemplos. Daniel capítulo 5, versos 24 al 30. So we're going to look at a couple examples. I have a couple of examples here that I have for you guys. First one we're going to look at is Daniel chapter 5, verse 24. La historia de un rey de Babilonia. So this is the story about a king of Babylon. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. So the people of Israel were being held captive in Babylon. Y este hombre le sucede algo. Está tomando con la gente del palacio, pues con sus amigos, están tomando. So something happens here. This man is sitting down and he's drinking with the friends of the palace. ¿Y cuántos saben que cuando está borracho le da por hacer bobadas? And how many of you know that when you're drunk, you do stupid things? Todos ponen cara de sí. You're all like, no, I don't know about that. Y entonces este rey borracho le dio porque sacaran las cosas sagradas, las copas y todo lo que había sido sagrado del templo, porque le dio por tomar y volverse un oso con todas las cosas que eran sagradas. So this drunken king, basically, in his drunkenness, he says, you know what, bring out all the holy things from the temple, because he wanted to use them for his party. Y entonces están tomando y se les pasmó la borrachera porque de pronto apareció una mano y empezó a escribir con un dedo en la pared. And so all of a sudden, you know, their drunkenness goes away because they begin to see a hand floating and writing something on the wall. Yo me pregunto, ¿y qué le pusieron a ese trago? I think it must have been like, whoa, what's in this drink? Entonces fue tan tremendo que el rey exigió a sus sabios que le dijeran qué significaban unas palabras que él vio escritas, o sea, lo que escribió ese dedo y esa mano en la pared. So the king basically asked his wise men to tell him what those words that were written on the wall meant. Ninguno de los sabios babilónicos pudo hacerlo, And none of the wise men from Babylon were able to discern it. pero alguien le dijo al rey que había una persona, un muchacho muy sabio de los que habían sido traídos en cautiverio, que era Daniel, y que Daniel podía interpretar. But someone told the king that one of the guys from the people that they had brought captive from Israel, there was a wise man among them that would be able to discern it. Y entonces viene Daniel y le explica. And so Daniel comes to the king and he explains it to him. ¿Qué significa eso que él vio? He explains to him what it is that he saw. Dice que como se han estado portando y haciendo tantas cosas y además le han hecho mal al pueblo de Dios, Tells them that since they've been behaving so wrongly and they've been hurting the people of God. les dice así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió, muy clarito. Mene, mene, tekel, parsin. ¿No? So it reads. Espera. Pásenlo, por favor. Muchachos. Please. Gracias. Mene, mene, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contar. O sea, Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel o tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no pesó lo que debía, no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y ha sido dado a otros reyes, a los medos y a los persas. It says, so God has sent this hand to write this message. And this is the message that was written. Mene, mene, tekel, and parsin. This is what these words mean. Mene means numbered. God has numbered the days of your reign and has brought it to an end. Tekel means weight. You have been weighed on balances and have not measured up. And parsin means divided. Your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. ¿Cómo llamaría usted eso? So what would you call that? Usted fue juzgado. You were judged. Se juzgaron sus días y dijo, bueno, hasta aquí llegó usted como rey. Your days were judged and it was said, okay, you're going to go up until here as a king. Se pesaron sus obras Your actions were weighed y no dieron en la balanza del Señor, no cuadró. and they didn't measure up. ¿Cierto? Y entonces, como resultado, su reino queda dividido, ya usted pierde y se le entrega a otros. And so as a result, your kingdom is now going to be divided, you're going to lose, and it is going to be handed over to others. ¿Ese es un juicio, sí o no? Is that a judgment or not? ¿Sí o no? Y nos deja ver características del juicio, ¿no? Sobre todo lo de la balanza, me parece muy particular. Usted fue puesto en la balanza y le faltó. Allows us to see this part of the judgment where it says that your actions have been placed on a balance and they did not weigh up. ¿Saben en esa balanza cómo funciona?
you know how that balances works. En una de las bandejitas de la balanza está lo que Dios dice que debe ser. Sorry, how the weight works. Basically, on one side of the weight, you have the things that God says should be done, Su palabra. His word. Y en la otra estamos nosotros. And then on the other side of the weight is us. Nosotros debemos pesar lo que dice la palabra. We should weigh according to the word. Bueno, de hecho no estamos nosotros. As a matter of fact, we're not there. Está cada uno de nosotros individualmente. Each one of us is there individually. Cada uno es pesado individualmente. Each one is weighed individually. Ahí no te sirve la excusa. Ah, es que mi papá. Because that's where that excuse of, "Well, it's my father's fault." Tu papá no está ahí, está solo en la balanza. Your father doesn't count here on this weight. It's going to be you. Ay, es que mi jefe. The thing was, Lord, that my boss, Ay, mi marido. my husband, Mi esposa. it was my wife. Tú estás en la balanza, aquí está la palabra de Dios. No, you're on the scale, and here is the word of God. Entonces se pesa lo que tú pesas conforme a la palabra y por el número de días que has vivido. And so it is weighed according to how much you weigh according to the word of God and how many days you've had of life. ¿Cómo va eso? What do you think about that? ¿Alguien se empezó a preocupar? Any of you maybe become worried with that? ¿Solo los del frente? Only the ones at the front. Aquí hay sillas vacías, pásense los de atrás. There's some empty chairs. If you come forward, maybe you can get worried too. Lo que significa. This is the first examples of what we see the meaning of eternal judgment is. Quiero que tengas en cuenta algo. Este rey no iba a una iglesia, no creía en Dios, le valía. So I want you to take something into consideration. This king did not believe in God. He didn't go to church. God was whatever to him. No es que Dios, ese juicio es solo para los que crean en él, no, es para todo el mundo. El tipo es más, se creía a Dios. It's not like, oh, this is only for those that are Christian or believers. No, this judgment is to anyone. As a matter of fact, this king thought that he was God. Vamos a ver otro ejemplo, segunda de Crónicas 18:18. Está hablando del profeta Micaías, profeta más inquieto. And so we're going to see a different example in 2 Chronicles chapter 18, verse 18, with prophet Micaiah. Solo una persona la agarró. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda. Y entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo mate? Y hubo muchas sugerencias. We don't have it here. It says, then Micaiah continued, listen to what the Lord says. I saw the Lord sitting on his throne with all of the armies of heaven around him, on his right and on his left. ¿Está? And 19 says, the Lord said, who will entice Ahab, king of Israel, to go up and fall at Ramoth Gilead? And one said this, while another said that. Básicamente lo que está diciendo la palabra es que el profeta Micaías vio la corte en los cielos. Basically what the word of God is saying here is that Micaiah saw the court and the angels of heaven, Todos frente al Señor, all of them before the Lord. ejerciendo juicio sobre el rey Acab. And they were exercising judgment over King Ahab. De igual manera que con el rey Belsasar se determinó que no daba la medida. The same way as we saw that with the king, Belshazzar did not measure up. Entonces se determinó un juicio. And so a judgment was determined. ¿Y cuál fue el juicio? And so what was the judgment? Tiene que morir. You have to die. Y entonces va a morir en batalla. And so you're going to die in battle. Necesitamos que el hombre decida ir a la batalla. So we need this man to decide that he needs to go to battle. ¿Entendemos esa corte sesionando? Do we understand this court sanctioning us? Es más, imagínense que en esa corte el Señor pregunta y hay hasta muchas sugerencias. As a matter of fact, it says that the Lord listens and that there's a lot of suggestions. Ay, hagámoslo así. You know what, Lord, let's do it this way. Ah, no, hagámoslo así. No, let's do it this way. O sea, en la corte el Señor está abierto incluso a las sugerencias. As a matter of fact, in the Lord's court,
It says that there are suggestions that are open, Vamos a ver otro ejemplo. or that it's open to suggestions. And Que so we're going to look es más común para la mayoría porque es más at a different example. En Lucas 22, 31 al 32, el Señor Jesús habla con su discípulo, Pedro, Simón Pedro, y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. And so Luke 22:31 reads, and this is Jesus speaking to Peter, whose name was later changed to Simon. And he says, Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. ¿Será que Pedro sabía que estaba siendo juzgado? Do you believe that Peter knew that he was being judged? ¿Será que Pedro sabía que Satanás en el cielo había pedido, o más bien había demandado permiso para zarandearlo? Do you think that he knew that Satan had asked for permission in heaven to be able to go and shake him? ¿Sabes qué significa zarandear? Sacudir. Do you know what it means to sift, to shake? De pronto todo está bien en tu vida y en algún momento eres sacudido. Maybe everything is going well in your life and all of a sudden you're shaken up. ¿Te imaginas? Can you imagine that? ¿Ustedes saben para qué se sacude el trigo? You know There's why no wheat noise is sifted? we are able to hear. ¿Para qué? Para sacarle el fruto y separarlo del otro. Se sacude el trigo es para exponer el fruto. To be able to take out the fruit, whatever is good to eat. Cuando tú eres sacudido, So when you're sifted, es para saber qué hay en ti. is to know what's in you. ¿Qué esperas tú recibir cuando exprimes un limón? What do you expect to receive when you squeeze a lemon? Limón. Lemon juice. ¿Cierto? Si uno con ganas de una y le salga guayaba y alguna cosa. It would be very sad if you were to squeeze a lemon and you got like a bitter guayaba, O sea, salga jugo de apio, celery. or you got celery fruit. Si usted exprime un limón, usted espera que le salga limón, ¿sí o no? Jugo de limón. You squeeze a lemon, you're expecting lemon juice. En las situaciones que vivimos continuamente, cuando un hijo de Dios, un cristiano, es exprimido, ¿qué debería salir? And so the situations that we live continuously, when a son of God is squeezed and sifted, what should come out of him? Amor. Cristo, amor, exacto. Christ should come out. Pero si podemos ser buenos cristianos mientras todo nos sale bien y cuando algo se medio complica, no nos sale la amargura a volar. But if we really look at it, if a Christian, when we're squeezed, you know, it's like everything is good when everything's okay. Quiere decir que nuestro cristianismo es solamente la fachada, porque por dentro lo que hay es limón amargo. Then when we're squeezed, bitterness comes out. And so that means that everything on the exterior is just a facade. Entonces imagínense, Jesús le dice a Pedro, no, te juzgaron y vas a ser zarandeado, pero yo estoy, ya oro por ti. O sea, Jesús ya en la corte había intercedido por él. So Jesus is telling Simon, listen, I know that the devil is coming to sift you and shake you, but I already know and I have prayed and pleaded for you so that you would not fall. ¿Y para qué había orado? Para que permaneciera en medio de la dificultad. And what did Jesus pray for? So that Simon would remain in the midst of the difficulty. Y una vez que pasara esa dificultad y se levantara de nuevo, pudiera ayudar a otros. And that once he had gone through that, he would be able to rise up and help and strengthen others. Hay muchos otros ejemplos, pero yo sé que ustedes no se van a quedar aquí todo el día escuchándome. ¿Será suficiente esos 3 ejemplos para convencernos de que hay un juicio continuo llevándose a cabo en una corte celestial? There's many more examples that I have, but I know you're not going to stay here all day to listen to my examples. So, do you think that these 3 examples are enough for you to understand that there is a judgment? Continuamente hay un... Continuously, there is a judgment. De hecho, la definición de la palabra eterno As a matter of fact, the definition of the word eternal es la palabra aionios, no sé cómo, agionios en griego, es un adjetivo que significa algo perpetuo, algo que no tiene principio ni final, sino que siempre está ocurriendo. So it says that
It's the word aionios, which is something perpetual, also used Dice eternal, without beginning. without beginning and an end. That which is always, has been, and always will be. Eso significa eterno. And that's what eternal means. Juicio eterno. Eternal judgment. O sea que es un juicio que está ocurriendo todo el tiempo. Meaning it is a judgment that is happening all the time. Pasó en el tiempo del rey Belsasar, pasó en el tiempo del rey Acab, pasó en el tiempo del apóstol Pedro, It happened in the time of King Belshazzar, in the time of King Ahab, then in the time of Simon, en nuestro tiempo. and it's also happening in our time. ¿Cuál es el propósito de que hablemos de esto? So what is the purpose of talking about this? De que entendamos cómo funciona el reino de los cielos. So that we would understand how the kingdom of God works. Porque para mucha gente el juicio va a ser el día que se muera. Because to many people, judgment comes the day that they die. Y sí va a haber un juicio ahí también. And yes, there will be a judgment at that point. Ese juicio ya es más definitivo porque en ese juicio, como ya saliste de este cuerpo, ya lo que fue. That judgment is a bit more defined because you've already left this body. So whatever you did with your time in that body is done. Ya no hay, ahí ya no hay reversa. There's no way for you to go back. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no vas a ser juzgado en el día a día, sino hasta que te mueras, porque entonces no sería eterno. But that doesn't mean that you're not going to be judged on your day-to-day life when you're here, because then it wouldn't be eternal judgment. No sería eterno si tuviese que ser después, por allá. It wouldn't be eternal if it only started later. ¿Me hago entender? Am I making myself understood? El propósito de esto es de que podamos vivir cada día con esa conciencia y entonces entender que lo que vivimos es el resultado de las decisiones que tomamos. And so the point of this is so that we would be able to live with that conscience, that we are being judged constantly by what we do, and that we would have that in our mind and know that whatever we receive is also a result of what we do. Porque es muy fácil culpar a Dios de todas las cosas que no están bien. Because it's very easy to blame God for all the things that are not going well in our life. Ay, mi negocio se quebró porque es que la voluntad de Dios era que se quebrara. My business went bankrupt because it was the will of God for my business to go bankrupt. No, deseo de Dios es que prosperes en todo lo que hagas. No, that's not the truth. The desire of God is that you would prosper in everything that you do. Ay, mi matrimonio se acabó porque es que era la voluntad de Dios que nos separara. My marriage ended, we got divorced because it was the will of God for us to get a divorce. No, la voluntad de Dios es que fuera hasta que la muerte los hubiese separado. No, the will of God is that that marriage would remain until death do you part. Ay, mi hijo se perdió en drogas, alcohol, se fue de la casa porque es que Dios lo permitió. Oh, my son got lost in drugs or in alcohol, or he left the house or whatever. No, Dios quiere que tus hijos sean la reproducción de la imagen de Dios, de tu imagen en ellos. And you say, no, it was the will of God, He wanted that to happen. No, God wants your children to be a reproduction of God, Y que hereden la tierra y se apropien de ella. and that it would inherit the earth and govern it. Todo, absolutamente todo, es el resultado de un juicio. And so completely everything is the result of a judgment En el que somos pesados, evaluados, contados, in which we are weighted, numbered, counted, dependiendo de lo que hacemos, de lo que vivimos. according to what we do and the way that we live. ¿Ok? Vamos a hablar de cómo funciona esa corte y demostrarlo bíblicamente. ¿A ¿Alguien le ha interesado el tema? We're going to talk about what this court is and how it works biblically. Anyone interested in this subject? Qué bueno. Despierta el que tiene una dígale que está bueno el tema porque se anima. You wake up the person next to you, let them know that the subject is good, and maybe they become interested. ¿Cómo está esa corte y qué hay en la corte? Lo primero que hay es un juez. So how does this court work and who's in this court? So the first thing that we have is a judge. Hay un juez. There is a judge. Hebreos 12:23, la versión nueva, versión internacional, dice: bienvenidos a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de quién? De todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Dios es el juez de todo. And so we see this in Hebrews 12:23. It reads, to the church of the firstborn whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. Dios es el juez. So God is the judge. Él es el juez. He is the judge. No hay otro juez. There is no other judge. Él es el que juzga. He is the one Es un juez perfecto. that is judging. He is a perfect judge. ¿Qué significa que es perfecto? What does it mean by he's perfect? Que Él no va a llamar inocente a alguien que es culpable porque dejaría de ser justo y perfecto. It means that he's not going to call someone innocent when they are guilty, because then he would not be perfect.
Pero tampoco va a llamar culpable a un inocente porque tampoco sería justo. But he's also not going to call someone who's innocent or someone who's guilty innocent, because then he wouldn't be perfect either. El día que Dios haga eso, deja de ser Dios. And so the day that God does that, he would stop being God. ¿Ok? ¿Y por qué es importante entender esto? And so why is it important that we understand this? Porque cuando no entendemos cómo funciona la corte del reino de los cielos, Because when we don't understand how the court of the heavens works, entonces luce como que el malo es Dios, los buenos somos nosotros. then it kind of seems like God is the bad one and we're the good guys. No, nosotros somos los buenos y Dios también. Hay mucha gente que piensa que hermanos, there's many Nuestra vida. Or that our judgments are better than God's. Imaginen que ni siquiera hasta Jesús sabía que su juicio no era correcto. Because even Jesus knew that his judgment wasn't right. Porque Jesús decía, no juzgo con mi juicio, sino con el juicio de mi Padre. Jesus would say, I don't judge on my own judgment, I judge with my Father's judgment. Imaginen si Jesús se rendía al hecho de que hasta su juicio estaba viciado. Imagine, even Jesus surrendered to the fact that his judgment was blurred. Silencio. Nada, absolutamente nada que no pueda ver o que no le sea manifestado. Now for this judge, there is nothing that he can't see or anything that can't be manifested. Todas las cosas están desnudas y manifiestas frente a él. All evidences are nude and made clear before him. Hebreos 4:13 lo dice. And we can see that in Hebrews 4:13. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la Médula de los huesos. Y juzga, diga conmigo, juzga los pensamientos y las intenciones o motivaciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Oh, come on. Es Hebreos 4:13, no lo decía, traducción de mientras tanto. So I'm going to translate it as I can. It says, certainly the word of God is alive and powerful, and it is more sharp than any double-edged sword. It penetrates to the deepest part of our soul and our spirit, even to the marrow of our bones. And it judges the thoughts and the intentions of the heart. And there is nothing. And there is no creature hidden in his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. No sé si alcanzaron a medir la profundidad de esa palabra. Para él no hay nada oculto. I don't know if you're able to measure how deep this word really is. It says that there is nothing hidden to God. Voy a poner un ejemplo, puede ser tonto, pero quiero que lo analice. And so I'm going to put an example which may be dumb, but I want you to analyze it. Imagina que usted ve a una persona que le da de comer a los pobres. Let's say you see someone that is feeding the poor. ¿Ok? Le da de comer a los pobres. Tú ves una persona que le da de comer a los You pobres. you see a person that is feeding the poor. ¿Tú qué dices? What do you say? Persona tan buena. That's such a good person, ¿Cierto que sí? right? Y de pronto, viniendo de darle de comer a los pobres, lo atracan y lo matan. And right after they were feeding the poor, all of a sudden they get robbed and they die. They killed them. ¿Cuál es el juicio que hacemos? So what is the judgment that, or the sentencing that we do?
Oiga, Dios sí es muy malo, ¿sí o no? God is so wicked. Esta persona que no hacía sino hacerle bien a los demás y lo matan. This person was only doing good things to other people and now they're getting killed. Y vamos a la palabra. So if we go according to the word, ¿Tú sabías la intención en el corazón de esa persona? do you know the intention in the heart of that person? Posiblemente sí estaba dando de comer, They possibly would be doing something good and they were feeding the poor. pero posiblemente la motivación no era el amor, tal vez la motivación era que necesitaba que la gente dijera eso. ¡Ay, qué tan bueno eres! Porque tenía un vacío que no había sido sanado en su corazón. Because maybe the motivation was not really in loving those in need, but just the recognition of someone seeing them be good. ¿Quién puede ver eso? Who can see that? Nadie, No one can see that. solo la persona. Only the person themselves. Ahora, quien lo mató Now, the person that killed them también tenía libre albedrío, also had free will, ¿cierto? right? Y no necesariamente fue que Dios le dijo, porque Dios le dijo, no mates. It wasn't necessarily like God went and told him, hey, go and kill that guy, because we see that in the Word of God, it says, thou shalt not kill. No mates. Don't kill. Y él va y mata. And he goes and he kills. Entonces, ¿fue culpa de Dios que le dijo no mates o fue So was culpa it- de su decisión de hacerlo? Was it God that told this man to go and kill this other person, or was it their free will? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Do you understand what I'm trying to say? Porque si no logramos entender y confiar en la absoluta bondad de Dios, cierre y vámonos. Nuestra vida no tiene sentido. Because if we're not able to understand and trust just in the goodness of God, then we should just close this and leave. Para los que no lo hayan hecho, vean una película hermosísima, se llama La Cabaña de Shack. For those who have not done so, you should watch this movie called The Shack. Hay una parte en la película en que habla específicamente de eso, de sentarse en la silla del juez. There's a part in the movie that specifically talks about this and sitting on the judge's throne. Hay veces que le decimos al Señor, Señor, pero yo ahora soy bueno, yo no sé por qué no me bendices. There's times where we may go and say to God, Lord, but I'm so good now. I don't understand why you don't bless me. ¿Qué es ser bueno? What is it to be good? ¿Bueno comparado con quién? Good according to who? Tal vez lo que estamos diciendo, Señor, yo no soy tan malo como aquel. Because maybe what we're really saying is, Lord, I'm not as wicked as that person, Pero soy bueno, but am I good? porque según Dios ser bueno es ser como Jesús. Because according to God, being good is to be like Jesus. Ni siquiera, Not even. porque Jesús dijo de sí mismo, solo hay uno bueno y ese es mi Padre, yo no soy bueno. Because Jesus even said of himself, there is only one good one, and that is my Father. O sea, ni siquiera si fueras como Jesús. ¿Cuántos aquí ya llegaron a ser como Jesús? Meaning, not even if you were like Jesus. And how many of you have been able to be like Jesus? Pero si llegásemos a ser como Jesús, But if you were even close to being like Jesus, Jesús dijo, no me llamen bueno, porque bueno solo hay uno, mi Jesus Padre. said, don't call me good, because there is only one good, and it is the Entonces Father. debería salir de nuestro lenguaje, es que yo soy bueno. And so, should that come out of our mouth? Oh, I'm so good. ¿Saben qué es ser buenos? You know what it is to be good? Estar dispuestos a morir todos los días, cada minuto de nuestra existencia para darle vida a otros. To be willing to die every minute of our existence to be able to give life to someone else. Cada minuto de nuestra existencia, That every minute of our existence, vivirla para que otros vivan. that we would live our life so that others may have life. Pero eso de yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. But that of, oh, I don't steal, I don't take from others, I don't lie. Es que no fuiste destinado para eso. No es normal que hagas eso. You weren't destined for that, so it's not normal that you would do it. Entonces dice que él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. So it says that he judges the thoughts and the intentions of the heart. Y que no hay nada que se escape a su vista. And that there is nothing that he cannot see. Que todo queda expuesto a sus ojos. That everything is exposed before him. Y que ante él hemos de rendir cuentas. And that before him we must, Rendir cuentas, hacer balance. we must basically make a balance. ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? Es muy importante entender esto. So it's very important that we understand this. Porque eso va a cambiar nuestra manera de orar, nuestra manera de ver las cosas. Because that's going to change the way that we pray. It's going to change the way that we do things. No es, Señor, bendíceme porque soy bueno. Es, Señor, cumple tu palabra. Aquí dice que haga esto, lo estoy haciendo, entonces espero que tú cumplas lo que dices. It's not, Lord, bless me because I'm good. It's, Lord, I'm doing what you said to do. And so bless me because I'm being obedient.
¿Ok? Es más, ni siquiera tienes que pensar mucho. Señor, si me pesas ahorita, estoy dando lo que es. You don't even have to think about it too much. If you just say, Lord, weigh me. And if I weigh according to your word, Ahí estoy. then that's where I am. Estoy en buena posición contigo. I'm in a good standing with you. Pero si no peso lo que tu palabra dice, But if I don't weigh what your word says, ¿a quién le lloro? then who can I cry to? Arregle esto. Fix this. That's it. And so it balances out. Entonces ya vimos, hay un juez. Ahora, ¿qué más hay? Hay un abogado defensor. So now we saw that there was a judge. So now what else is there? There is a lawyer. Es más, nos dice la palabra de Dios incluso a dónde está. Dice que está a la derecha del juez, a la derecha del Padre. As a matter of fact, it says that this defense lawyer is sitting at the right of the Father. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. We see this in 1 of John, verse 2 and 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que es verdaderamente justo. So it reads, my dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads for our case before the Father, and he is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Ahora, una característica de este abogado es que solamente es contratado para aquellos que son hijos de Dios, para nadie más. Now, a special characteristic about this advocate is that he's only hired for those that are the children of God. O sea, ese abogado no está en la corte celestial defendiendo a quienes no son hijos de Dios, solamente a sus hijos. Meaning that advocate is not sitting in the heavenly throne judging or basically defending those who are not the children of God. O sea, cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, cuando tú decides aceptar a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente con el contrato recibes servicios legales free por la eternidad. Basically, when you accept Jesus Christ in your life, and you accept his sacrifice on the cross, then you also accept, along with that contract, Jesus' services as an advocate for you. ¿Ok? Tienes inmediatamente un abogado que defiende tu causa todos los días. You have an advocate that defends your cause constantly. Y no hay otra firma de abogados que cumpla esa función. No existe. And there is no other firm of lawyers that can fulfill that. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro abogado. 1 of Timothy 2:5 reads, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. No, es que mi mamá, no, su mamá no le sirve aquí, mano. Aquí. Cristo I y want my usted, no mom hay- here. No, there's no mom here. It's Ah, es que pobrecito, es que fue que a mí cuando yo era chiquito. Oh, the thing is, look, poor No me, te sirve. when I was young, this happened to me. Solamente este abogado. There is only one advocate. Quiere decir que hasta cuando no te puedes acercar a Dios con otro abogado. ¿Te puedes imaginar llegar a la corte celestial sin abogado? That means that you cannot get close to the throne of this judge without an advocate. Imagine getting there without this advocate. ¿Sabes qué hace ese abogado? Do you know what this advocate does for you? Que cuando se lee el pliego de acusaciones contra ti, Is that when all the charges are laid against you, sí tú lo has reconocido a él y sí le has confesado tus pecados y sí has perdonado a los que te han hecho daño, if you have confessed your sins to him, if you have repented, cuando leen el cargo de acusaciones en contra tuya, when they read the charges laid against you, si tú has perdonado a los que te han hecho daño, if you have forgiven those who are hurt you, si tú has confesado los pecados que has cometido, if you have confessed the sins that you have committed, entonces ese abogado defensor se para y dice, and so then that advocate will stand up and say, y le dice al juez, ninguno de esos cargos opera sobre mi hijo, listen, none of these judgments operate over him porque yo ya pagué. because I already paid for that. Es más, no existen ya. As a matter of fact, they're not there anymore, O sea, no hay caso. meaning there is no case here. ¿Y saben qué dice el juez? And you know what the judge says? Pesa lo que debe pesar, He weighs what he should weight according to the word. caso cerrado, Case closed. inocente, next, Innocent, next. y pasa con otro. And it goes on to someone else. Eso es lo que hace Jesús. That's what Jesus does. Te defiende, He defends you. pagó por ti. He pays for you.
Hace que cuando el Padre te mire no ve tus pecados, ve su sangre cubriéndolos. He makes it so that when the Father sees you, He doesn't see your sin. He sees más, the blood of Jesus covering you. Cuando te mira el Padre a ti dice que te ve más blanco que la nieve. As a matter of fact, it says that when the Father sees you, He sees you whiter than snow. Esa es la función del abogado. That is the function of the advocate. Despierta que tienes la y felicítelo por tener ese abogado tan bueno. You wake up the person next to you, congratulate them for having that wonderful advocate. Y ya para terminar por hoy, And now to close for today, no nos podía faltar el acusador. we can't forget the accuser. ¿Sabes qué significa Satanás? You know what Satan means? Acusador. It means accuser. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, ¿cuánto? Día y noche ha sido lanzado a la tierra. And so it says in Revelations 12:10, then I heard a loud voice shouting across the heavens, it has come at last, salvation and power, and the kingdom of our God and the authority of His Christ. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth, the one who accuses them before our God day and night. La palabra Satanás significa adversario, enemigo, acusador. So in the Bible, Satan means adversary, enemy, or accuser. Y tiene varias funciones en esa corte. Una de las funciones que es estar dando reporte. And he has many functions inside of this court. One of his functions is to bring reports. Los que tienen varios hijos, ¿nunca les ha pasado que hay una etapa en la niñez de los chicos en que se vuelven acusadores? Has it happened to you, for those that have more than one child, where there's a stage in life where they become accusers? Papi, Denise no ha hecho eso. Papi, mira que estaba viendo televisión. Papi, mira que se comió lo que no. Daddy, look, he was eating the candy. Daddy, look, he's doing this. He's watching TV. Y lo peor de todo es que el que acusa generalmente hace lo mismo. And the worst part of all is that the one that is accusing generally does the same things. Esa no es la naturaleza de Dios. And that's not the nature of God. ¿Qué hace Jesús? And so what does Jesus do? Defiende. He defends. El que acusa es The one Satanás. who accuses is Satan. Entonces él va y da reporte. And so he goes and he gives report. Por lo menos en el libro de Job, capítulo 1, versos 7 al 9, dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando a todos a ver qué hacen. Todo lo que ocurre. And so in Job 1:7 it says, where have you come from? The Lord asked Satan. And Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything, what's going on. Entonces, ¿qué se la pasa haciendo? Dando reporte, o sea, dicho vulgarmente, no sé si en otros países, en Colombia se dice de sapo. So what is he doing? He's basically out patrolling, and he's doing what? He's what we would call a snitch. En Latinoamérica había un programa de televisión muy famoso por años que se llamaba El Chavo del Ocho. In Latin America, there's a very famous program which would be called The Guy from 8th Street. Acúsalo con tu papá. And he would say, accuse him with your father. ¿Se acuerdan? You remember that? Esa es la función de Satanás, acusar continuamente. That is the function of Satan, to accuse constantly. Entonces él va y da un reporte. Segundo, viene a pedir gente para zarandear, ya lo vimos, muchos usos. Ya lo vimos que viene a pedir gente para zarandear. And so one of the things he does is he comes and he brings report. Another thing is that he goes before the court and he asks for people that he can sift. Bueno. Y en Zacarías 3:1-5 vemos un ejemplo de que Satanás vive acusando a la gente. Dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones en contra de Jesúa. No Jesús, de Jesúa. So in Zechariah 3:1, we can see an example of Satan doing this. And it says, then the angel showed me Yeshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. And the accuser, Satan, was there at the angel's right hand, making accusations against Yeshua.
¿Entendimos cómo está la corte conformada? So, do we understand how the court is made up? ¿Entendimos la función de cada uno? Do we understand the function of each one? En esa corte se decide tu día a día. So in that court, your day to day is decided. Entonces, así como hay consecuencias y hay buenas, también hay consecuencias malas para las decisiones. As you can see that there are good consequences for the things that you do. There's also bad consequences. Entonces, ¿a qué va Satanás? And so what does Satan go? A decir, mira lo que hizo y esto es lo que merece, voy a ir a castigarlo. What he does is he shows up with his accusations, and he says, this is what he deserves for what he did. And so I'm going to punish him. Y entonces, como está escrito que así es, si no lo cree, lea el libro de Deuteronomio, especialmente el capítulo 28. And so since it is written that way, and if you don't believe me, read the book of Deuteronomy, chapter 28. The whole book, but especially chapter 28. Yeah, you can read the 4 books, but especially. Entonces, como está escrito, pues el Señor no puede decirle, no, usted no puede hacerle daño a esa persona o robarle lo que tiene, porque está escrito. And so since it is written, God can't say, well, no, you can't do that, because it is written in his word. It is written that that's what Satan, the accuser, is allowed to do. Si Dios dijera, no lo hagas, estaría dejando de ser Dios, porque no sería justo y su palabra no sería confiable. If God told Satan, no, don't do that, don't punish him, he would stop being God, because then he would stop being righteous. ¿Se entiende el punto? Do we understand that point? Pero de la misma manera, y ahí viene lo bueno, But in the same way, están también las consecuencias buenas, las promesas. we also have the promises, the good consequences. Mira, lo que tú dijiste que hiciera, ya lo hice. Look, what you told me to do, I already did it. Así que, esto es lo que merezco. So this is what I deserve. Esa es la manera de reclamar las promesas. And that's the way we receive our promises. Hemos hablado durante esta semana bastante de la oración, We've talked about this week a lot about prayer, de nuestra manera de orar, about our way of praying, de no hacer oraciones simplemente por hacerlas, about not making prayers simply for just talking, no repetir y repetir cosas que ni entendemos, not just repeating and repeating things that we don't even understand, sino tener una imagen correcta de lo que significa. but to have a proper image of what that means. Es hablar con tu Padre, It's to speak with your Father, que tiene además la posición de juez eterno, who is also holding the position of the eternal judge, y decirle, and tell him, Padre, mira, yo necesito esto y estoy haciendo lo que tú dices. ¿Qué pasó? Father, look, I need this, and I'm doing what you told me to do. Yo a veces le hago promesas a mis hijos. There's many times I give promises to my children. Hace un tiempo le hice una promesa a mi hijo David de darle $20 todos los domingos y que quería ver cómo los administraba. A couple what days, Hace tiempo. weeks, some time ago, I made a promise to my son David that I would basically give him $20 every end of the week so that he would be able to use them and administer them. Y se me olvida, And I forget. se me olvida. Sometimes I forget. Y él viene y me recuerda. And so he comes and he reminds me. Papá, tú me dijiste. He's like, Dad, you told me. Es más, le dije, si lo administras de esta y esta y esta manera, al final de mes te doy 20 extra. And so I told him, listen, if you administer them this way and this way, I'll give you a bonus at the end of the month if you do it the right way. Entonces, estos días me recordó. So in these last couple of days, he reminded me. Y me recordó del bonus. He reminded me of a bonus. Entonces le dije, no, aquí están los 20 And I told him, no, here's your 20. y no hay bonus porque usted los administró mal, hermano. And Comió todo en there's dulces. no bonus because you administered them wrongly. You bought a bunch of candy. Ah, pero le compré a fulano. Bueno, si no era el trato. Well, I bought it for someone else. I was sowing into someone else, and it's like, no, that wasn't the deal. Así de simple es la relación con nuestro Padre. That's as simple as it is, the relationship with our Padre, Father. tú dijiste esto. Father, you said, Ok. Entonces, Ay, también ok. prometiste esto. oh, you also promised this. Sí, pues no has cumplido tu parte. Yeah, but you haven't fulfilled your part, son. Próximo mes hablamos. We'll talk next month. Que es muy diferente a Señor, arregla mi hogar. Señor, cámbiame la situación económica. Señor, cambia mis hijos. Señor. Which would look very different than, Lord, change my marriage. Lord, fix my children. Lord, fix my financial situation. Porque en ese tipo de oraciones más, tácitamente le estamos diciendo, es su culpa, usted lo dañó, arréglelo. Because in those type of prayers, what we're basically doing is saying, Lord, this is your fault.
You fix it. Es más, muchas veces se lo decimos. And many times that's what we end up saying. Señor, ¿por qué me quitaste? Lord, why did you take this away from me? Yo no le quité nada, yo le di mi vida, mi hijo, la sangre de mi hijo, la herencia, la eternidad, le di todo. And you have God saying, hey, I didn't take anything from you. I gave you my son. I gave you an inheritance. I paid for your sins. ¿Quieres un respaldo bíblico? Do you want a biblical backup? Juan 10:10. Look at John 10:10. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo, dijo Jesús, he venido a darles vida y vida en abundancia. It says that the lion has come to kill, steal, and destroy, but I have come to give you life and life in abundance. Las promesas solo son para los discípulos. So the promises are only for the disciples. ¿Y saben qué es un discípulo? You know what a disciple is? Un aprendiz. A student. Un aprendiz es alguien no solo que escucha enseñar, sino alguien que quiere aprender cómo otro hace las cosas. It's not just someone who is listening to a teaching, but also wants to learn how to do it the way others are doing it. Un discípulo es un aprendiz de Jesús. A disciple is a student of Jesus. No creo que la palabra sea student, pero... Ok, alguien que quiere ser como Jesús y quiere hacer las cosas como Él. Un apprentice, exacto. It's not a student, it's an apprentice. Not student, sorry. Apprentice. Porque es que student es esto. Because a student is what we have here. Ustedes vinieron todos juiciosos a clase hoy You all came, very good. You came to class today. y ahorita salen. And then you leave. Algunos dicen, ay, qué clase tan buena. Some of you may say, oh, it was such a good class. Otros no saben ni de qué hablamos. Others have no clue what we talked about Sí, today. hay gente que está ahí así, pero su mente está por allá en Miami. There Estuviera are en la people playa, eso. that are sitting right here, with their eyes looking this way, but their mind is in Miami, and they're like, oh man, it'd be so hot over there at the beach. Algunos están dormidos Some of you are asleep. y otros están pensando, voy a este restaurante de esto, yo dejé unos frijolitos en remos, ahorita un jugado bien bueno. And others are thinking, I get home, I'm going to make this steak. I think I left something outside thawing. Entonces, eso es ser estudiantes. So this is being a student. Ah, ¿y cuándo es la próxima clase? Oh, and when's the next class? Dentro de 8 días. Oh, next Sunday. Eso es ser estudiante. That's what it means to be a student. Aprendiz es el que toma esto An apprentice is the one that takes this. y dice, voy a poner en práctica cada cosita, Says- poco a poco, de a pedacitos. Now I'm going to begin to put this into practice, little by little. Y entonces, ¿qué va recibiendo? And what does he begin to receive? Cada día es un poquito más como Jesús. Every day, a bit more like Jesus. Cada día se apropia un poquito más de esas promesas. Every day, he's able to obtain more of those promises. Cada día le están siendo quitadas las consecuencias de todo lo que se ha hecho mal durante tantos años. Every day, consequences are being removed from things that have been done wrong for so many years. Entonces cada día la vida está siendo mejor día a día. And so every day, life is getting better. Suena fácil, ¿sí o no? It sounds easy, right? Lo que pasa es que cuando uno lo escucha de la manera religiosa o bíblica suena más difícil. O sea, cada día vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso es lo que It sounds a significa. lot easier the way I said it, because if we look at it the religious ways, we live in victory from victory and glory to glory. Pero hay gente que piensa que eso es simplemente un versículo. But some people believe that that's simply a verse. A veces yo saludo gente, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? And sometimes I say hi to somebody, I'm like, hey man, how you doing? De gloria en gloria, de victoria en victoria. From glory to glory, victory to victory. Ok. All right. Las promesas de Dios son para los discípulos. The promises of God are for the disciples. Y ahora sí con esto termino. And I'll end with this. Hay gente que dice, ¿y entonces dónde está la misericordia? Then there's those that say, well, then where is the mercy of God? La misericordia, según Proverbios 28, se alcanza cuando uno se arrepiente de lo que hizo mal, deja de hacerlo y entonces recibe la misericordia. Mercy, according to Proverbs 28, is basically when you're doing something wrong, you recognize it, you repent, and you stop doing what was wrong and you change your way. And then you obtain mercy. Dice, el que se arrepiente y se aparta, alcanza It misericordia. says the one that repents and then walks away from that reaches mercy. Ubíquese otra vez en la corte. Ubíquese otra vez en la corte. So let's find yourself again in that courtroom. Usted llega allá con una acusación, You show up, you're being accused. Satanás va y le hace inventario y dice, ¿qué hizo? Satan lays down his inventory of what you've done wrong. Jesús se levanta, Jesus rises up. dice, él ya se arrepintió, me He says, confesó a mí, he's repented with me. He's confessed his sins. dejó de hacerlo He stopped
continuing in that, no hay castigo para él. there is no longer a punishment. Muy simple la misericordia, ¿o no? It's very simple when we think of mercy Pero that way. nosotros queremos que el Señor tenga misericordia siguiendo en las mismas y sin arrepentirnos. But what we want God is to have mercy from our continuous sin. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Where is the mercy of God? En que envió a Jesús a morir por In nosotros. the fact that He sent Jesus Christ to die for us. Para que cuando le confesamos un pecado queda pagado en la cruz So inmediatamente. that when we confess our sins and repent and get away from them, ¿Dónde está la misericordia? they're paid on the cross. Where is mercy? En el Espíritu Santo. It is in the Holy Él Spirit. nos envió el Espíritu Santo. Because He sent us the Holy Spirit. ¿Para qué? For what? Para que te permita tener discernimiento de que esto no es correcto. So that you would have discernment and know, oh, this is wrong, I shouldn't do this. ¿Dónde está la misericordia de Dios? So where is the mercy of God? En que tienes acceso a su palabra That you have access to His Word. para mirarte en ella como en un espejo y decir, con razón, si es que estaba haciendo esto como no To es. look at it as if it was a mirror and see yourself and fix whatever you've been doing wrong. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Where is the mercy of God? En su presencia tienes entrada libre y confiada al trono para recibir la gracia y la misericordia que tanto necesitas. In His presence, you have a free entrance into His presence to be able to speak with Him and encounter Him. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Where is the mercy of God? Hasta en esto Dios ha puesto burros a hablar para que tú escuches lo que Él dice. Even in this, God has put donkeys to speak so that you would be able to hear what He has for you. ¿Dónde está la misericordia? Where is the mercy of God? A tu disposición cuando la quieras. It is right there for you when you want it. Y solo necesitas una cosa: And you only need one thing, arrepentirte y confesar. to repent and confess. Quería compartir, Ivancho dijo que la mayoría de la gente deberíamos estar pensando en algo mientras él ¿Por qué no? predicaba. La cámara está grabando. Que Ivancho estaba diciendo que nosotros deberíamos estar pensando en algo mientras él predicaba. My husband was saying that we should be thinking about something as he was preaching. Y estaba pensando en que no es muy común, o nosotros no usamos mucho hablar de lo que es el cielo y es el infierno. And it is not very common for us as a church to talk about hell and, difference between that and heaven. Y el punto es que el juicio eterno es para definir a dónde va a pasar nuestra eternidad, nuestra alma. The point is that eternal judgment is basically to define where our soul is going to be. Y cuando Iván hablaba de misericordia, And when my husband was talking about mercy, recordé una noticia que vi la semana pasada I remembered a news that I saw last week. de un hombre en Colombia A man in Colombia que le dieron una puñalada, that was stabbed. no sé si varias, I don't know if once or many, pero estaban las noticias de Bogotá. but it was on the news in Bogota. Cuando al hombre lo apuñalearon, el hombre murió. And when the man was stabbed, he died. 30 minutos, 30 minutes. muerto. Estuvo muerto. He was dead for 30 minutes. Lo raro fue que a los 30 minutos revivió. The weird thing was that he was resuscitated basically 30 minutes later. Y entonces le preguntaban al médico, obviamente le hicieron pruebas, análisis y todo eso, porque una persona que lleva 30 minutos muerta, pues obviamente tuvo que tener algún daño cerebral. And so they began to run all these tests and make sure that, like what's going on, because if someone died for 30 minutes, your body stopped functioning, no oxygen, no blood, something might have gotten damaged. Y el doctor decía, él está perfecto. And the doctor said, he's perfect. Y decía, nosotros no nos explicamos qué pasó. We can't explain what happened. Y entonces él decía, nosotros como doctores tenemos prohibido hablar de milagros. He said, as doctors, we are prohibited from talking about miracles. Pero algo fuera algo fuera de nuestras manos pasó. But something outside of our hands, something supernatural happened here. Y entonces fueron a preguntarle al Señor cuál había sido su experiencia mientras estaba muerto. And so they went to ask this man what his experience had been while he was dead. Y él decía, yo he escuchado gente que dice que pasa por un túnel. He said, I've heard people say that you go through a tunnel. Él dice, ese no fue mi caso. He said that wasn't my case. Dice, pero yo llegué a un lugar But I reached a place donde había muchas fuentes de agua, where there were many, many fountains of water. donde había una paz increíble. And there was this wonderful, incredible peace. Decía, y había una música, era como una música de adoración, una música celestial, decía él. He said, and there was this music, like a worship music, like heavenly music. Pero especialmente hablaba mucho del agua y de las fuentes. But specifically, he talked about water and fountains.
decía yo quería, porque le preguntaron si se quería quedar ahí, él dijo que sí. Because they asked him, did you want to stay there? And he said, yes, I did. Dijo, pero yo empecé a subir y escuchaba la música y traía mucha paz, pero yo empecé a caminar y empecé a subir a una montaña. But I began to walk and I heard this music and it would give me peace, but I began going up a mountain. Y yo recuerdo que el hombre decía, cuando yo subía a la montaña empecé a ver muchas caras. And I remember that as I was going up the mountain, I began to see many faces. Y decía, había mucha gente gritando. And there were many, many people screaming. Y la gente decía, ayuda, ayuda. They would say, help me, help me. Y decía, era tan aterrador estar en ese lugar. Saying there began to be such a terror Él decía, yo solo quería correr de esa montaña that I only wanted to run away from that mountain y volver al lugar donde había empezado todo. and go back to the place where everything had started. Y estaba pensando en cuando Iván hablaba de la misericordia. I was thinking about when Ivan was talking about mercy. O le preguntaban al hombre, ¿usted es un hombre religioso? They asked him, are you a religious man? Y el Señor dijo, no, yo no voy a una iglesia, yo no, nada. He said, no, I don't go to church, I don't, nothing. Porque sería como la explicación, si es cristiano tuvo un encuentro sobrenatural o fue al infierno, fue al cielo, lo que uno that would siempre dice. kind of be the explanation, right? They say, oh, well, he's a Christian person, he's a believer or something, so he had an experience. Pero ¿por qué usa Dios a una persona que no lo conoce, But why would God use someone that he does not know, que jamás lo ha I mean- confesado that does not know God, como su Salvador? and that has never confessed their sins, have never confessed Jesus Christ as his Savior? Lo lleva a morir y a volver a la vida. And he takes him to die and then to come back to life. Para que gente que nos decimos cristianos y somos personas creyentes, So that people that call themselves Christians and are believers creamos. would believe. El hombre hablaba como si hubiera leído la Biblia, He was talking like if he had read the Bible. cuando describía cómo era el cielo. As the way that he described heaven. Y yo creo que en su misericordia de Dios de verdad nosotros nunca hablamos de esto, I believe that God in his mercy, and I know that we don't talk about this often, pero es real, existe but it is true and it exists. y cada uno de nosotros vamos a tener un juicio And each of us are going to have a judgment. y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos. We're going to have to give accounts of what we did. Decían que lo chistoso de este hombre fue que el hombre trabaja en la plaza vendiendo como frutas y verduras. They said that the funny thing is that this man works at a plaza and he basically sells fruit and vegetables. Toma mucho y es muy coqueto. He drinks a lot and he's very flirty. Entonces tenía muchas mujeres. So he had a lot of women. Y dicen, casualmente una de esas mujeres So they say it just happens to be that one of these women fue la que le dio las puñaladas. was the one that stabbed him. Estaba contando a su esposa. Contando a su esposa. La esposa contó. Oh, his wife was the one telling the story. ¿Cómo podría ser todo esto posible How could all of this be possible? si no es de verdad la misericordia de Dios para hacernos entender no solo a todos porque eran las noticias cubriendo esa noticia, eran los noticieros cubriendo la noticia. Not only the mercy of God, because it was a regular secular newscast covering this. Que una persona pudiera describir el cielo y el infierno existen. That a person that is a non-believer would be able to describe how hell and heaven exist. El cielo es un lugar de paz, Heaven is a place of peace, de adoración y alabanza, a place of worship and praise. pero el infierno es un lugar de desespero. But hell is a place of despair. Y hay mucha gente, él decía, había muchas personas allí. Saying there are many, many, many people. De nuevo, el objetivo es que no días. Sí, hay otro juicio, hay un juicio cuando morimos, luego va a haber otro juicio cuando Cristo venga, y ese ya no va a ser para otra cosa, sino para dar recompensas. Y luego va a haber un juicio, Again, the objective is not for us to focus on, okay, there's going to be a judgment only when I die, but that we know that there is a judgment happening now. Yes, there is a judgment happening when we die. There's also another judgment happening when Jesus Christ comes, but that one's different because it's to give out crowns. y va a haber un juicio final en donde todo el que ya no se arrepintió y nada de eso es ya eternamente tirado a un lago de fuego de azufre y chao, ya cierra, And then se acaba there's going to be the final judgment where anyone who did not repent is basically going to be thrown into a lake of fire. Pero tú quieres saber por qué las situaciones diarias, But if you are asking yourself why the daily situations that you go through,
¿Por qué las consecuencias o por qué lo que se vive? Why the consequences of, or why the things that you're living? Que diariamente está siendo pesado. Because every day you're being weighted. Incluso para los que piensan que ese juicio va a ser por allá al final, Even for those that believe that that judgment is happening at the end. cuando me muera, When I die, ninguno de nosotros sabe si vamos a morir ahorita cuando salga de acá en un minuto. none of us know when we're going to die. We could die as soon as we step out of this place. Y no te va a llegar una carta diciéndote, bueno, mañana a las tales horas, no, You're not going to get a letter at home saying, hey, listen, tomorrow at 3 p.m. mañana se vence su contrato. No. We don't know. O si Cristo viniera ya mismo, podría Or venir ya, if tampoco. Christ was to come right now, Pongámonos de pie, por favor. can we just rise, please? ¿Saben dónde está la misericordia de Dios? You know where the mercy of God is. En que Dios te permitió hoy escuchar este mensaje. In that God allowed you to hear this message today. ¿Tú sabes que posiblemente la única razón por la que viniste hoy aquí fue para escuchar esto? You know that maybe the only reason why you came here today was to be able to hear this? Posiblemente la única razón por la que tú estás hoy aquí es porque el Señor quiere en su misericordia salvar tu vida. Possibly the only reason why you're here is because God wanted you to know this and wanted to save you. Porque te quiere dar la oportunidad de que hoy, en lo profundo de tu corazón, te arrepientas de no creerle, de no rendir tu vida a Él, Because He wants you to repent from the deepest part of your being, from not believing in Him. Tal vez el Señor te trajo hoy aquí para darte la oportunidad de que entiendas cómo funciona esa corte celestial y entonces te reconcilies con Él. Maybe He brought you here so that you would be able to understand how that divine court works and that you would be able to reconcile with Him. Porque a veces le echamos a Él la culpa de lo que otros seres humanos hicieron o este mundo caído o nuestras propias malas motivaciones. Many times we blame God for what happens in this world that is corrupted with people that are in sin O our own. or our own bad decisions. Tal vez el Señor te trajo hoy a eso, a reconocer su bondad y su amor. Maybe God brought you here today so that you would be able to recognize His goodness Esa es su misericordia. and His love, and that's where His mercy lies. Y tú tienes dos opciones. And you have two choices. Esperar a que oremos y salir e irte, Wait until we finish so that you can leave, o cerrar un momento tus ojos, olvidarte de quién está a tu alrededor y mirar en tu corazón y decir, wow, Señor, gracias por tu misericordia. or close your eyes for a minute, regardless of who's around you, and just say, Lord, thank you for your mercy. Y tomar una decisión hoy. And make a decision today. Esa decisión puede ser por primera vez en tu vida, reconocer que lo necesitas y aceptarlo en tu corazón. That decision may be that for the first time in your life you say, Lord, I recognize that I need you. Y decírselo. And saying that to Him. De hecho, incluso puedes alzar tu mano y alguno de los pastores o alguno de los servidores va a ir y te va a decir cómo hacerlo y va a orar contigo. Es así de sencillo. As a matter of fact, if you raise your hand, someone can go to you and help you. O tal vez en su misericordia el Señor hoy te está diciendo, Or maybe in His mercy, the Lord is saying, has tenido un mal concepto de mí, me has culpado de lo que no ha sido mi deseo, no, esa no es mi voluntad para ti. you have had a blurred concept of who I am, and that is not truly who I am. Y posiblemente hoy necesites hacer una oración perdonando a Dios o pidiéndole perdón por haberlo juzgado por las cosas que no han sido su responsabilidad. Possibly today you need to forgive God, or ask God for forgiveness for having blamed Him for things that were not His fault. Tal vez hoy has reconocido, estás dándote cuenta de, wow, yo cuando oro, básicamente con mi oración de una u otra manera he hecho la culpa a Dios de las cosas que estoy viviendo, que he vivido. Maybe you're able to analyze today that in the way that you pray, you're blaming God for the things that are happening. O estoy esperando que Dios me dé algo sin corregir nada de lo que me ha mandado a corregir. Or you're just asking God to give you things without correcting anything from what God has told you to change. También es un momento para cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, perdóname. There's also a time for us to close our eyes and say, Lord, forgive me.
Así que vamos a tener unos minutos en la presencia del Señor. So we're just going to have a couple of minutes in the presence of God. Ese